السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء تلاميذ السنة الخامسة، مرحبا بكم في قناة الأستاذة حنان. Aujourd'hui, nous avons une série d'exercices, des activités, des leçons d'auto-apprentissage. Ça veut dire auto-apprentissage est un concept nouveau et ancien. Il existe depuis longtemps. L'auto-apprentissage, il existe depuis longtemps, mais cette année, le plan d'intervention, le plan annuel d'intervention des apprentissages. C'est des leçons déjà vues en 3e et 4e année. شفتوهم en 3e année et 4e année, mais seulement les ديك الوقت العام هذا ما بديناش بكري وهذيك دونك حطوهولنا في l'auto-apprentissage. Donc c'est des activités à faire à la maison, تخدموهم في الدار. هادو les activités ماشي دي لوسون جدادين. امبوسيبل يعطيوكم اون لوسون جديده يقول لك خدمها كراها في الدار ودير لها دي زيكزارسيس ديالها. Mais c'est des activités, c'est des leçons déjà vues en 3e année et en 4e année. كما راكم تشوفوا هنايا j'ai résumé les leçons d'auto-apprentissage de cette année تاع la 5e année ومن بعد نخدم تاع 4e و 3e année. تبعوا معايا. عندنا le féminin en E شفناه من الأول. عندنا les accents, mémoriser le verbe être au présent, les substituts il ou elle, les lettres muettes, les verbes deuxième groupe au présent, les déterminants possessifs masculin féminin matassa montanson, les homophones sont, le futur des verbes deuxième groupe, le féminin en R hier, les homophones ET, EST, les adverbes de manière, maintenant le complément de manière. Aujourd'hui, j'ai choisi 2 leçons. Le féminin en E ودخلت معاه les exceptions d'heure, trice, heureuse, FVE, ER, R, hier. دخلت معاهم بالكل. C'est un résumé تاع la 4e année كامل. خدمت لكم une série d'exercices. Des exercices. وعندنا هذا c'est l'activité de l'orthographe où j'ai choisi aussi les substituts il ou elle, une leçon de grammaire. Donc اليوم نشرح لكم هادو les deux leçons مع les activités ديالهم مع تمارين une série d'activités d'auto-apprentissage. هادو تخدموهم في الدار normalement. C'est pas programmé pour la classe. On commence par la grammaire, la leçon de la grammaire, les substituts grammaticaux. عندنا les substituts programmés pour cette année, c'est il avec S, elle avec S. هنايا درت لكم un petit schéma explicatif. il avec S درت لكم بالبلو. علاش بالبلو؟ c'est masculin. درت لكم le féminin بالغوز. علاش الغوز؟ c'est le féminin. donc تبعوا معايا مليح. il avec S remplace un groupe nominal masculin pluriel. Il remplace un groupe nominal masculin pluriel. Donc مذكر جمع. ou elle avec S elle remplace un groupe nominal féminin pluriel. هنايا مؤنث جمع. هنايا مؤنث جمع. Donc il avec S il remplace un groupe de garçons, par exemple masculin, les garçons masculins. elle avec S c'est féminin, un groupe de filles. il avec S بالعربية هم و elle avec S c'est هن بالعربية. il avec S هنا لو كان par exemple نهزو un groupe de garçons ونزيدو لهم une fille معاهم كيفاش نقولوا عليهم؟ نقولوا il avec S. les garçons يغلبوا. ولو كان نهزو elle avec S un groupe de filles
مجموعة من الإناث ونزيد لهم ذكر معاهم نقولوا il avec s باسكو لو ال avec s البنات ما يتخلطوش يقعدوا بدهم ال avec s غير لي في غير بنات غير الفيمينا غير مؤنث. La première activité, la première activité remplace les groupes nominaux soulignés par un pronom personnel. Remplace les groupes nominaux soulignés par un pronom personnel. Nous avons 1, 2, 3, 4 phrases. Les 4 phrases, j'ai souligné le groupe nominal sujet. J'ai demandé de le changer par un pronom personnel. Le pronom personnel, il avec s ou elle avec s, bien sûr. Donc, la première phrase, Rima et Imen vont chez la coiffeuse. La deuxième phrase, les parents de Selma habitent à Oran. La troisième phrase, Ali et Omar sont partis au stade. Ou la quatrième phrase, nos amis arriveront par le train. La première phrase, si je commence par la première phrase, Rima et Iman, c'est des filles, banat. Donc, je remplace le groupe nominal sujet Rima et Iman par elle avec s, ماشي il avec s, parce que c'est des filles, banat. مؤنث جمع. الجمع في الفرنسي من زوج وطلع. Donc, la deuxième phrase, les parents de Selma habitent à Oran. Les parents, le walidain, c'est Selma. Le walidain, c'est il avec S. Ali et Omar sont partis au stade. La troisième phrase, Ali et Omar. Deux garçons, il avec S. Nos amis arriveront par le train. Le carton ami avec eux. ES le كان درنا elle avec s et comme هنايا ما كانش le e تاع le féminin donc il avec s أصدقاؤنا donc il avec s. Je commence les phrases le كان si j'efface هادو les groupes nominaux نحطو les pronoms personnels نكتبوهم bien sûr بالماجيسكول ما تنساوش la phrase toujours commence toujours par une majuscule. نروحو la deuxième activité, remplace les pronoms soulignés par un groupe nominal. C'est le contraire. عطيتكم les substituts grammaticaux il avec s, elle avec s. عطيتلكم le pronom personnel il avec s, elle avec s. وقلتلكم بدلوه بواحد بان groupe nominal بحال كلمة بزوج كلمات بحال اللي تعنينا اللي تقدر تبدلنا هادو لي pronoms personnels كيما il avec s. Ils sont gentils. من هما qui sont gentils طيبين de il avec s. Par exemple, حطيت هنايا Amine et Ali. Amine et Ali sont gentils. La deuxième, elles ont beaucoup de courage. عندهم شجاعة بزاف. Elle avec s. Donc, elle avec s هنايا j'ai mis par exemple Myriam et sa sœur. Myriam et sa sœur وأختها sa sœur. المهم مجموعة نتاع البنات مريم et sa sœur. donc elle avec s تبدلها بحال groupe nominal في الفيمينان بلوريال و il avec s بدلو بحال groupe nominal بلوريال ماسكولين مذكر. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس هذا. il avec s c'est remplace un groupe nominal masculin pluriel ou elle avec s remplace un groupe nominal féminin pluriel مؤنث الجمع. نروحو la deuxième leçon. قلنا le féminin en un هنايا en e ما ديرش غير le féminin en e درت même les exceptions. Orthographe féminin masculin. Le masculin c'est un nom qui désigne un nom masculin qui désigne une personne, un animal ou là une chose. في الماسكولين elle commence toujours par le déterminant le ou la un. كيش نعرفوا بلي الكلمه هذيك ماسكولين تبدا بالان ولا باللو. الفيمينا كيش نعرفوها بلي تبدا بالفيمينا تبدا باللا ولا une. donc la ou la une. La première activité, écrit dans la bonne colonne les noms féminins et
لي نون ماسكولين عندنا ماسكولين بالبلو درتها لكم، فيمينان بالغوص توجور. عطيت لكم 1 2 3 4 5 6 مو. عطيت لكم 6 كلمات وما بينت لكمش انا اسكو فيمينان ولا ماسكولين. دونك vous écrivez le 1 le 1 devant chaque mot وتشوفوا اسكو ماسكولين. دا كان 1 اي ماسكولين، دا كان 1 فيمينان. كيما لو بروميير مو جاردان ما نقولوش اون جاردان، نقولوا ان جاردان. هاي لي ان جاردان. دوزيام ميزون، ميزون فيمينان اون ميزون ما نقولوش ان ميزون. fleur une fleur féminin. piano un piano masculin. jardinier بستاني un jardinier masculin. ou robe une robe féminin. Donc le mot qui commence, le nom qui commence par un déterminant un ou le, c'est masculin. ou le une ou la c'est féminin. نروحوا les exceptions. هنايا c'est un exercice مليح. قالك complète par l'adjectif féminin. عندنا مجموعة من الصفات masculin نحولوهم حنا للفيمينا. كنا بدهم جاجوت او لا مارك دو فيمينا او. كيش نعرفوا بلي الكلمه هذه بالفيمينا جاجوت توجور لو او. هذه 90% سي لو او. نقدروا نقولوا حتى 100% بالاو. مي كاينه حالات خاصه ماشي غير الاو برك. دونك يتبدل بزاف الحروف فيها. كيما لي زادجيكتيف كي سو تيرمين او ماسكولين تور تحول تريس، اور تحول للاوز، او ار تحول للار، الاف تحول لفي او. وعندنا اي او ار كيما هذه اي او ار تحول ليار كيما جاردينيي جاردينيير. هنايا تور ديريكتور ديريكتريس، انسبكتور انسبكتريس. دلسي اتونسيون كاين التلاميذ يغلطوا يحطوا لي اس. هاي دلسي هنايا الكلمات اللي يخلصوا بأور كيما فوندور ردوهم فوندوز. دونك اور تولي اوز. هنايا هاد الاس محصوره ما بين دو فويال تكرا زاد اوز. هادو لي ديتاي ما تنساوش عليهم. او ار اي نردوها ار كيما بوشي بوشير. عندنا الاف في او كيما نايف نايف، سبورتيف سبورتيف. دونك في او الاف تتحول للفي و توجور جاجوت او. لو كانت تلاحظوا شوفوا لي او بدهم فيها الاو بدهم. نروحوا للتمرين ديالنا فيه لي زادجيكتيف في الماسكولين نحولوهم في الفيمينا. هذا الدرس اللي جاو قريناه مام في السنه 5 اللي اكزيست وهضرنا عليه على هادو لي زادجيكتيف سورتو في البروجي 1 تاع لي زانيمو. احتاجناهم بزاف سواء في لي كولور سواء في لي زادجيكتيف اللي وصفونا الحيوان بوتي غران بوينتو. هادو بالكل شفناهم. ان شابو نوار une jupe noire j'ajoute e. un ruisseau étroit une rivière étroite j'ajoute e. هامليك لي e. un vent violent une tempête violente j'ajoute e. un petit jardin une petite maison j'ajoute e. هامليك لي e. un grand magasin une grande avenue j'ajoute e. un crayon pointu une flamme pointue j'ajoute e. un chat silencieux une démarche silencieuse هنايا euse. un garçon généreux une fille généreuse. donc لاحظوا معايا ال e teur تولي تريس، اور تولي اوز، او ار تولي ار، اف تولي في او، ميم اي او ار تولي ار. هاي بعدا كيما هادي برك نزيدو لو اي. هادو تحفظوهم، هادو لازم تحفظوهم كيشي تكتبوا، ماشي كيما تحفظوهم كيشي تقراو وكيشي تكتبوا، باسكو كي تغلطوا في الكتابه ديالهم مالغري التمرين تخدموه صحيح في بلاصه تريس تحطوا لي الاس تولي تريز، تولي الاس محصوره ما بين دو فوايال. اوز تكتبوها لي بالزاد. دونك اتونسيون اتونسيون ما تنساوش. هذا الدرس نتاع لو فيميناج ديجا في اون 3 اني تاع لو او سامبل، 4 اني الحالات الخاصه تاع اور اوس، و 5 اني عطاوه لكم اون اوتو ابرونتيساج.
وبيان سور كاينه دي فوا نطيحو فيه في الخمسه، مام الخمسه نخدموه شويه. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لو فيمينين لو ماسكولين لي سبستيتو غراماتيكو il ou elle. هذه سي لا بروميير سيري نتاع لي زاكتيفيتي دوتو ابرونتيساج. مازالوا لنا بعض الدروس نكملوهم كامل حتى يخلص العام. مازالوا لنا لي زاكسون aigu grave circonflexe, مازالوا لنا لو فيرب être, les lettres muettes, les verbes deuxième groupe au présent, les déterminants, les homophones futur féminin, les homophones et, est, les adverbes de manière mon, mon, le complément de manière. Chaque semaine inchallah نخدموا une série نتاع les activités ديالهم. تبعوا معايا تفهموا بالكل وتديروا ان شاء الله كامل 10 ان شاء الله في الاكزامان فينال ديالكم. الى عجبتكم الفيديو اضغط على جيم، بارطاجيها avec vos amis, les collègues, partagez-ha avec vos collègues s'il vous plaît. إلا عندكم أسئلة تلاميذي الأعزاء، إذا عندكم أسئلة اكتبوا لي في التعليقات. تهلاو في روحكم. سلام.